नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का बयान है सदक़े फ़ित्र कब वाजिब होता है। सदक़े फ़ित्र कब वाजिब होता है, इसको बयान करने से क़ब्ल हम चंद अहादीस करीमा बयान करना चाहते हैं, मुलाहज़ा फ़रमा लें। सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र को हर मुसलमान मर्दो औरत, हर छोटे बड़े के लिए मुकर्रर फरमाया और ये हुक्म इरशाद फरमाया कि नमाज को जाने से पहले पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान मर्द औरत छोटे बड़े के लिए सदक़े फ़ित्र को मुकर्रर फरमा दिया और ये हुक्म इरशाद फरमाया कि ईद की नमाज को जाने से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर दें। दूसरी हदीस पाक है, अबू दाऊद और निसाई की रिवायत में है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने आखिर रमज़ान में फ़रमाया, अपने रोज़े का सदका अदा करो, अपने रोज़े का सदका अदा करो कि इस सदक़े को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया। यानी अपने रोज़े का सदक़े फ़ित्र अदा कर दीजिए, क्योंकि इस सदक़े को ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है। तीसरी हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ में बरिवायत अम्र बिन शुएब से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को भेजा कि मक्का के कूचों में, मक्का की गलियों में ऐलान कर दो कि सदक़े फ़ित्र वाजिब है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मक्का की गलियों में भेजा कि मक्का के कूचों में जाकर ये ऐलान कर दो कि सदक़े फ़ित्र वाजिब है। और एक हदीस पाक है, दुआइलमी व ख़तीब और इब्न असाकर अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे का रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है, बंदे का रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान में मुअल्लक़ रहता है। ज़मीन व आसमान के दरमियान में बंदे का रोज़ा मुअल्लक़ रहता है जब तक रोज़ादार सदक़े फ़ित्र अदा ना कर दे। यानी बंदे मोमिन का रोज़ा जब तक ज़मीन व आसमान के दरमियान में मुअल्लक़ रहेगा, जब तक वो सदक़े फ़ित्र अदा नहीं कर देता। और एक हदीस पाक में मिलता है, सदक़े फ़ित्र अदा करने से लगव और बेहुदा कलाम से रोज़े की तहारत हो जाती है। यानी रोज़े की हालत में रोज़ादार ने जो लग़व बातें और बेहुदा कलाम कह दिया है, सदक़े फ़ित्र अदा करने से रोज़े की बेहुदा कलाम और लग़व बातों से तहारत हो जाती है, पाकी हो जाती है। और ये सदक़े फ़ित्र मसाकीन की ख़ोरिश बन जाता है। यानी सदक़े फ़ित्र जो है वो मिस्कीन, मोहताज, ज़रूरतमंद लोगों की खुराक हो जाता है। एक अहम वजह ये भी है सदक़े फ़ित्र अदा करने की कि हम जो सदक़े फ़ित्र अदा करते हैं तो सदक़े फ़ित्र गरीबों में तक़सीम होता है, फ़कीरों में, हाजतमंद ज़रूरतमंदों में तक़सीम होता है। तो ये गरीबों की, मोहताज लोगों की, मिस्कीन लोगों की खुराक बन जाता है, उन गरीब लोगों का काम बन जाता है, काम चल जाता है। जब हम सदक़े फ़ित्र अपना गरीबों में तक़सीम करते हैं तो सदक़े फ़ित्र निकालने से गरीब लोगों की मदद भी हो जाती है। अब ये मुलाहज़ा फरमा लें, सदक़े फ़ित्र कब वाजिब होता है। ये चंद हदीस करीमा थी जो हमने आपके गोशे गुजार की। अब नाज़रीन किराम ये भी मुलाहज़ा फरमा लीजिएगा
کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی یعنی وہ صبح کا وقت کہ جہاں سے نماز فجر شروع ہو جاتا ہے، صبح صادق طلوع ہوتے ہی عید کے دن صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ صبح طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہو گیا، اگر کوئی بچہ عید کے دن صبح طلوع ہونے سے، صبح نکلنے سے پہلے پیدا ہوا، اس کا بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جو بچہ عید کے دن صبح طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس بچے کا بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ یا کوئی فقیر تھا، غریب تھا، محتاج تھا، کوئی فقیر تھا اور صبح طلوع ہونے سے پہلے وہ مالدار ہو گیا، اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ کوئی فقیر تھا اور صبح طلوع ہونے سے پہلے وہ مالدار ہو گیا، اچانک اس کو اتنا مال مل گیا یا اس کے کام میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ وہ شخص مالدار ہو گیا، تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا مستحب ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو عید کی نماز کے بعد میں صدقہ فطر ادا کر دیں۔ مستحب عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، آپ عید کی نماز کو چلے گئے، تو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اگر صدقہ فطر ادا کرنا بھول گیا اور عید کے 2 دن بعد یا 3 دن بعد یا 4 دن کے بعد یا 5 دن کے بعد یا کچھ دن کے بعد یاد آیا تو اب صدقہ فطر ادا کر دے، اس لیے کہ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے۔ آپ نے عید کے دن صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد یا چند دن کے بعد آپ کو یاد آیا تو آپ اس وقت میں صدقہ فطر ادا کر دیں۔ یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو صدقہ فطر اب ادا کر دیں، اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا تو ساقط نہ ہوگا۔ صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے، صدقہ فطر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، اس میں کچھ حضرات غفلت برتتے ہیں، غفلت برتنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اپنا اور اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بڑے بچوں کا، آپ اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کا، آپ گھر کے اندر بڑے ہیں اور چھوٹے بچوں کی ذمہ داری آپ کو اوپر ہے، آپ اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کا صدقہ فطر ادا کر دیں۔ ایک بندے کا صدقہ فطر 2 کلو 45 گرام گیہوں بنتے ہیں، یا اس کی قیمت دے دیں۔ یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں ایک بندے کا ہو گیا۔ اب مثلا گھر کے اندر 4 لوگ ہیں تو ایک کا 2 کلو 45 گرام، دوسرے کا بھی 2 کلو 45 گرام، تیسرے کا 2 کلو 45 گرام، چوتھے کا 2 کلو 45 گرام۔ اب ان 4 لوگوں کا آپس میں ملا لیں کہ کتنے کلو گیہوں بیٹھتے ہیں، اتنے کلو گیہوں دے دیں یا اتنے کلو گیہوں کی قیمت ادا کر دیں۔